Pringles. Last time lang. Ay. Favorite na M&M. Ah, ganon. My milk. Asa na? Isa mo yung ulat? Puy. Asa man? Sunod. Pa dito pa. Hello. Hello, nice mga taki diri ba yun? Barbie arms ka diri ate. Pero kasi na lang kulang. Hello you guys. So we just got here. We are nakakami sa Isla Heart in Dalmar. Guys, walk po na kayo diri guys. Oo, dyan eh. Oo, chita. Otaki ka digi. Giving ano ka digi teka ng island girl nga nagapangita. Hindi mo atake digi te. Hi y'all. So nice in here y'all. Ganda. Oh my gosh. Ganda talaga mga guys. Ang tagal ko na dito nakapunta. Oh! Pula ka na. Ate! Ikuan daw. Magsakay daw tayo yung parang ganyan. God. Push yan ah. Ate! Yan. Magsakay tayo. Hindi pwede. Hindi ko tatanggap ito yung... Kanawang giday sila te. Pwede ikaw na. Ang kaimgid ko. Sumot na ganina. Ayun. Standby in here, y'all. Okay, so nice. Mag-take kami ng pictures. So nice. So this is Fujifilm X-T3 by my tita Viboy. Look at the vision. Okay, nga ang vision. So daga ako, mo na yung vision. Diri. Ako dira. Ay, Kamao na akong background. wala oo te. You're a visionary talaga. Ako lang kuan. Siguro sa 10, murag kami lang to. Murag pa lang tao ato. Kaya ganina 13 mo sa van. 13. Plus kabila. Ilan ka sa kabilang van? Ilan ka sa kabila? Pwede excuse me. Kamay sa car? 6 sila. Mag-imbita ng mga tao sa gilid. Si PK nagbigay na kagabi yan. Pang ano, pang... Ate si Kiki, si Shen, ang ako mga apo isa kay tanan. Oh. Yes! Sakto kami. Yeah. Si Papi, si Kikay, si Shen, si Tami, Si Patring. ang ako mga Patricia, Patricia, Si Shen. Sleep muna kami yan. Sarap guys! Hi guys! So nagatawa-tanawa sila guys doon sa silat eh. Going there, picture sila. Oh my god y'all! Look at this view! Can you believe this? Charing. Nahawa na. Guys, I cannot. Tanawa ninyo ilahang gusto. Ako good no kay with all the pajamas and shit lang. Tanawa sila to. Dihanga ko oy! Kalisod ba maglakaw? Guys, tanawa ninyo ilang fit. Naulaw sok. Hi guys! Ang nice naman ng fit. Fit number 1. Fit check. Fit number 2. Fit check. Fit number 3. Fit check. Dili oy, mapas lang ta. Fit check. Body te lagi. Dapat ipasok mo yan pag I do vlogging. I do vlogging, y'all.
Hi guys, the view here is very nice. So, di ka ma-picture dire? O, sige sa bridge ta, tara. Ako picture ko. Let's do selfie, y'all. Ate, I'm doing vlog kasi. So, update kasi nag-take kami ng pictures here sa ano. Wapo ko ayo digi guys. I give it a 10 out of 10. It's giving Hunas pa right now, but the weather, the ocean breeze is 10 out of 10. Yeah. Hi y'all. Sa man ako sige naman tag English. Mag-add to me dito guys. Dito mi mag-add to guys. Si, dapat yun lang na itong camera. Guys, look at the rock formation here. Yun lang na lang tanin yung DJI ni Brett. Sure. Ayo eh. I'm Hindi shy. na pa nakita ka nag-struggle dyan yung pangitag birds te. Sige lang. Diba nakagawin ha? Katawag na katunikig ko eh. Wala lang. Di ba at least na nagatok sa iya ha? We thankful na ba siya kay welcome natin siya and everything. Pero asa na sila happy? Pato pa. Di ka o ka to ba? Di ba Tio, mas perfect dito kay di ba may paano. Ano pag-ingay na? Magunsa natin. Dili ako get ang context. Wala ka na katanag ba mamiya? Wala. Lay all your love on me? Hi y'all. Sige lang kung hi y'all. Kada open og video hi y'all. wala na yung maingon hi y'all. Guys, watch yung aking vlog ha. Kay edit ko ito. We'll see kung kanasan ako siya may. Hala, may Nemo! Uy, mugag nata sa Korea ba? Sa Jeju Island, good te? Go Vision number 1. Magsaka sa fucking ano, day. Te, gusto na ko diri pina-Ariana o gatake. Sus, ano na lang ko ba? Nag-bikini na lang ko. Done. For the picture and Kimenesu. So, it's giving hot. Ulugo po, di magpa-prenup, no? Ganyan ka din, friend, kung confident ka. Ay, nako. Baditi Sinabi mo pa. Timmy. Sino lang naman kami dito mga feisty lang. Te, nag-joke ko, te. Magtawa, te ba? Ha? Kapoy ba? Ay, ayaw pagdool. Oh my God, guys. Ito siya. Ay, hala, gago ko. Bugate. Really, I think it's... Hi, guys. So nice ang kanilang villa here. Nat! Nawala. Video sa last cloud. Oh my God. Hindi ko i-propose. Uy, naan mo lang. Kay maano si Ate Shishin. We're like walking on eggshells. Shish, Nadine Lustre ka na balis mo. Ikaw ba na... Pwede paliguan sa tate? Oh my God! Hapo naman ko eh. Guys, hello! Welcome back to our video. Guys, you know this is my... Oh my God, the sunset unta is nice. Oh. And... Look. Oy, fit ko! Mermaid na siya. Ayaw ba po? She's a mermaid or whatever. Hello! Pero gamay. Let's go mga titas. O yan, sunset. Let's go mga titas. Okay. Titas of ano. Closer. Grabe kita kung makaposing. Baka mo... Oo eh. 1, 2, 3. Okay. Uy! Sige pa. Ay, ka makasunset, friend!